Uy, uy, outfit check di mo diha sayon sa tirada nato diha. Maayong buntag ni mo di ay diha ninyo tanan. Karon day buntaga nung lakaw day ta og nakapagdesisyonan namo no nga moadto day mig shop. Mamalit mi og outfit para sa atong gamiton nga vlog nga sa pagpanglakaw namo napagdesisyonan namo na moadto sa shop nga naay daghan og hip hop nga attire og kining hip hop nga attire parisan day natog sapatos nga Gazili mura siya og samba nga design pero Adidas gyapon siya nga brand og mao na nino akong gihatag sa counter para ready na ni og excited na masuot ang akong gigamit nga gipalit nga outfit ug ako po ning gikuhaan og video ang ubang sapatos nga display diri kay daghan kay color nga design og daghan pud kayo siya nga design nga color og mao na ni uso-uso karon nga sabay na lang pud ta sa uso sa pagpaglakaw namo. Kapag panglakaw na mo padong din mi sa baligyan og limnon nga giuhaw naman pud mi og kada panglakaw na lang di jud na malimtan ang pag-inom og pagpalit og limnon no og mao din niya akong giinom og gipalit ang teasers. Og sa pagpanglakaw namo nanginom daming milk tea. Mao din niya akong gipalit nga paborito nako nga milk tea. Di yun na mawala sa dihang pagpanglakaw namo. Permi good na permi good na naay ilimnon no kay uhaw good na kay sige good miglakaw-lakaw ana. Og ganang ang gipalit sa isa kay Boss fruit juice o kining ilimnon namo og among gipamalit brought you by sponsored by Kendra Beauty na makapahamis sa kutis. Bye!